Oh, ini tuh ada tempat buat naruh gininya. Ya ampun, dari kelima kali loh, Pak. Tahu loh. Oh, bisa gini. Dari kemarin. Turning off all notifications on work email after 6 p.m. Is that self-care or is that self-work? Self-work. YouTubers? Yeah. You vlogging? Yeah. Hey, support my business, man. Follow me on Instagram. Rice Krispies on Dick, man. Hey, man, follow, subscribe, hit that like button. Udara pagi ini enak banget sih, mataharinya terang banget ya. Terus habis itu juga nggak terlalu dingin. Ini jujur gue nggak pakai long john, jadi badan aman. Cuma pakai kaos dalam aja sama batik ya. Dan btw ini siang nanti bakal ada presentasi elevator pitch. YouTubers? Ya, You vlogging? ya. Come on, get me in the vlog real quick. Sure, Get me dude. in the vlog. Hey, support my business, man. Follow me on Instagram. Sure. Force 9181. Rice Krispies on Dick, man. 1 for 3, 2 for 5. What's Have your a nice name, day. dude? What's your name? My name is Mike. Nice to meet you, Mike. Nice to meet you, man. Hey, man, follow, subscribe, hit that like button. Thank you. Ya, jadi nanti siang kita bakal ada elevator pitch. Terus di elevator pitch itu kita harus pakai business attire. Nah, makanya gue tadinya pengen pakai baju muslim, tapi baju muslimnya agak sulit gitu kalau misalnya gue pakai jas lagi. Jadi ya that's why gue pakai batik. Terus gue pakai celananya yang warna hitam. Morning. Terus habis itu gue ganti celananya ke celana yang business attire. Tapi daleman gue tetap pakai batik. Kenapa maksain pakai hitam? Secara kebiasaannya, baiknya batik itu celananya harus warna hitam. Makanya gue maksain tetap celananya gue pakai warna hitam dulu. Nanti siang baru gue ganti celana yang warna merah dengan business attire yang warna merah gitu. Jadi ngikutin. Intinya kayak gitu teman-teman. So, kita lihat ya nanti hari ini seperti apa. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita lagi mau jalan ke mana? Texas Global. Texas Global. Ya, oke, sekarang kita bakal jalan ke Texas Global buat sesi pertama tentang leadership. Ya, jadi nanti siang juga kita bakal sholat Jumat jam 12. Terus habis itu baru kita balik lagi ke Texas Global lagi buat elevator pitch. Oke, thank you. Oke, pagi ini kita bakal ada leadership session. Dan sebelum itu kita semuanya menjalankan tes antigen. Semuanya hampir 5 kali. Oke, ini bakal ganti posisi sih. Oke, sekarang kita tes COVID lagi. Ini udah tes COVID ke berapa? 5 ya? 5 kali. Banyak betul. Betul. Oke. Ya itu Samantha itu. Khas itu. Uniquely itu Samantha. Iya. Allah. Kapan colokan ini akan berakhir ya Allah? It's a terrible system. Like this is like why is it not Bluetooth? Seperti biasa ya, 30 detik. Oh, ini tuh ada tempat buat naruh gininya. Ya ampun, dari kelima kali loh, Pak. Tahu loh. Oh, bisa gini. Dari kemarin. Baru tahu aku. Udah 5 kali loh, 5 tahun Tuhan. Relax guys, relax. Every day you learn something new. Oke, jadi ini sebenarnya bisa dibolongin. Terus kita bisa taruh di situ. Leci, please lah. I just figure it out. See? Sumpah sih, 5 kali dong baru. Baru tahu lah aku. Tak tengok tuh, tak baca nih. Aku baca importernya. Kalau baca tahu itu ada. Baca lah sikit. Bangsat nih kamu. Mas Henry mau wedding. Got what? What? Wedding? Oh, congrats. No, me. Don't last reading. Relax, uncle. Long distance wedding. Not me. Relax. Is it from Laos? Not me. Oh. Jin getting married today? Oh, I don't know.
Because I went to get coffee first. He said it's coming. Perhatian kali loh ditanya. Luar biasa. Luar biasa. Sebuah kemajuan. Kemajuan untuk kawan. Ya, kawan semakin maju. Maju tak dikar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini negatif, terang, OEC juga. Terang juga. Alhamdulillah le. Kenapa gue banget anjir? Kenapa punya gue belum muncul-muncul bapak? Lu belum muncul? Dikit banget tuh. Lu udah sih, terang. Kadang gitu gue juga kemarin gitu. Kayak 4 hari yang lalu gitu. Yeah. Hari ini kita mau kelas lagi ya. Iya, soal leadership, dan ini soal leadership yang terakhir, kelas terakhir kita. Leadership, apa sih self care in leadership? Self care, supaya kita care ya. Soalnya kan leader ini biasanya lupa sama diri sendiri gitu kan. Di hari ini kita diajarin how to care about ourselves. Ini whose vlog is this? Wow, kita kayak di hire ini kita nanti teman-teman kalau ini di-upload di YouTube nanti ini ya mintain komisi buat kita berdua. Iya, kita setelah ini kalian harus follow-nya kita, bukan Fawas. Di Instagram kalian follow kita. Iya, ada di bawah ya. Iya, tolong diedit. Tolong diedit ya Fawas. Abjul Faj sama Angelica William. Iya. Oke. Bye bye. Let's enjoy the session. So my name is Bethany Wendler. I'm actually the interim director over there in that space, and so I have the lovely pleasure of working with the amazing staff that get to do a lot of leadership training and facilitation with groups such as yourself. Hello, nice to meet you. I'm Dr. Indonesia. I'm an innovator, Okay. lecturer, and also I'm a dad. Nice, yes. So you need some self-care, don't you? Of course. I think that's important. Absolutely, yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Spiritual reservoir, so like how do you center yourself, whether that be through faith or religion or other spiritual practices. That's one reservoir, right? And the other one is the emotional. So it's a little bit different than the physiological or the personal. So like what are your emotional needs right now? Are you feeling a little bit overwhelmed? What I would love for you to do is to think about each of those spaces and like what fills that reservoir. So if you think of each piece of this pie as a wheel or sort of like a bucket, what do you need in each of those spaces that make you feel good, make you feel valued, make you feel like you've contributed or that you're healthy? What does that look like for you? I think for me the easiest is physical and spiritual. Okay. For the physical thing, I think what I write here, I like to stay at home and clean it. I like to take a long bath and then just walk in the morning and cook healthy food. It's really easy for me to just feel it. I have it all over here. Yeah. And the spiritual also, it's easy for me. I think what I did to connect to God, I pray and also recite the Holy Book. I think it fills the whole spiritual thingy. Yeah. But it's really hard for me to write down the psychology and emotional. I only have one. Yeah, and that's, sometimes we're just like, well, this is where I'm at. Okay, great. Yeah. And so some are easier than others, and some you kind of take a little bit more time to think through, like, what is this like for me? So, you use your reservoirs to complete work, right? So that's that self-work you're thinking about. But then as you start to use those reservoirs, you notice that they're becoming depleted, right? So then you need to sort of focus on those self-care tactics. So the journaling, having a conversation, taking a walk. I'm not saying confusing, but self-care and self-work can look very similar to each other. There's a couple examples that I'm going to put on the screen. Sort of each slide has sort of a different question. And I want you all to think if it's self-care or self-work. So if you think it is self-care, you'll stay seated. And if you think it's self-work, you will stand. And so again, we're going to do a little physical activity today. It's another good self-care to work for you. Turning off all notifications on work email after 6 p.m. Is that self-care or is that self-work? Self-work. Okay. All right. You are our stander, so explain to me your logic. Why is that self-work to you? For me, like if I turn off my notifications, like it makes me really nervous.
like when I have my notifs on and I can see all my emails, I can get to it quickly and I can respond to it. And that for me is like more relaxing, as opposed to like turning off my notifications and like going crazy about what's happening and me not knowing. Okay. Any of our seated self-care voters, why did you stay seated? I think I used to be like Sam. I get very anxious whenever I turn off my notifications. But then I realized it's taking a big toll on me. And I still have it on up to 6 p.m. You but just kind of ignore it a little bit more? Maybe? Yeah, but if I were to be able to do that, it would be a self-care. Yeah. Because, you know, doing that without having the anxiety is caring. But I think like replying makes me happy also. No. You're white differently. And that's okay, right? That is legitimately okay, right? So one person's self-care act is somebody's self-work act. Nah, karena kita mau ke Kinstining, Kinsolving, mau makan, jadi kita taruh di sini coy. Ini gratis. Caranya itu kayak gini. Kita set passwordnya 1, 2, 3, 4. Itu udah kekunci. Ya. Tutup. Ingetin ya 1, 2, 3, 4. Oke, kita mau makan. Yang terpenting kata Bang Buan, kalau mau kemana-mana di luar negeri harus bawa paspor sama dompet. Nggak boleh ketinggalan dimanapun kamu berada. Di sini udah banyak otomatisasi. Kita ngobrol nanti lagi ya. Habis ini kita bakal sholat Jumat. Hai teman, berlangganan dulu yuk dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Jangan lupa nyalakan caption untuk melihat keterangan dan pasang headphone untuk pengalaman yang lebih baik. Terima kasih sudah mendukung kanal ini agar terus membuat video yang bermanfaat setiap harinya. Selamat menikmati. Oke, jadi kita mau bikin shopping. Excuse me. Caranya gini coy. Nah, aman kan? Thank you. Udah masuk. Itu doang. Di mana-mana di sini gesek. Buat makanannya banyak banget pilihannya. Setiap hari bisa compare. Ini minumannya juga banyak. Ini susu. Halo Michaela. Buah-buahan di sini. Ini ganti-ganti kan, jadi harus milih. Nggak tahu apa itu. Menunya ada di sini. Dan kalian bisa nentuin kayak kalau misalnya ada pork, ya udah jangan ambil yang pork. Itu juga yang menentukan halal enggaknya. Ada juga kadang tulisan halal gitu. Ini nasi putih ada. Sayur-sayur. Basmati rice. Kalau ini kayaknya yang halal. Halal grilled chicken fish dan sama halal hamburger. Nah tuh bisa ambil kita nih. Sekolah. Ini bagian sayur-sayurnya. Ini ada and you take some. I'm getting salad. Salad. It's good. Delicious. Where are you getting? I think I'm gonna took around and then decided. Ini buahnya. Kalau di sini cake-nya, cookies dan lain sebagainya. Sini es krim juga tinggal ambil. Roti-rotian. Nah, di sini sereal tinggal ambil. Cookies. Enak banget. Ini minumannya. Terus ini bagian terakhir sih, belum kesini kan tadi. Ini pasta, peppers, breadstick, makaroni di sini semua letaknya. Nah, kalau ini bisa coy. Tapi ada yang halal, ada yang enggak. Tuh ada yang babi. Kan? Oke, aku mau ambil dulu. Ada apa ini bang? Ikan. Oke lah, aku ambil. Oke, sekarang lagi di Kins Dining dulu. Jadi kita makan dulu hari ini. Nah, ini gue makan semuanya telur plus keju. Jadi kayak contohnya nih telur scrambled egg,
telur rebus, omelet, tambah keju. Memang cari makanan halal susah-susah gampang, tapi di Kings Dining biasanya yang halal tuh ada chicken, terus juga dia punya hamburger yang vegetable gitu. Jadi memang banyak pilihan sebenarnya. Dan kalau di luar Kings Dining biasanya kita bisa makan halal bros atau halal guys, atau ada abu apa gitu namanya, dia juga jual makanan halal, bahkan logo halalnya gede banget di depan. Nah, jadi di sini kalau gue memang kepercayaannya adalah kalau gue nggak tahu ayamnya itu dipotongnya gimana, gue hati-hati lah buat makan gitu. Gue takutnya itu tidak halal ayamnya, walaupun itu ayam, walaupun itu beef. Dan selama di sini gue belum pernah makan beef sama sekali gitu. Jadi gue baru pernah makan ayam. Ya mas, kita berdua nggak pernah makan beef ya di sini. Nggak pernah. Kita belum pernah sama sekali makan beef. Maksimal banget ayam, karena pernah lamb di halal bros. Nah, tapi itu di halal bros doang, kayak di selama acara program paling banyak kita makan vegetable. Jadi yang kalau dikasih di acara program satu-satunya kita baru dikasih ayam tuh 1 kali doang. Jadi mungkin kita takeaways-nya adalah kalau lo ikutan program ini juga bawa makanan yang enak tapi bisa dibawa kemana aja, kayak misalnya rendang misalnya kan, atau bawa abon suwir ayam atau suwir apa gitu, abon jamur apapun itulah, pokoknya yang gampang dibawa kemana-mana dan lo bisa makan. Terus yang gue saranin juga coba bawa tolak angin, itu juga perlu banyak sih, karena di sini banyak yang tumbang karena dingin gitu. Jadi mendingan coba bawa tolak angin aja, relaxing banget buat tenggorokan. Nah, spesifik buat Kings Dining, Cie nggak ngomong. Nggak, dia tuh kalau di luar video dia ngomong banget, cuman di video dia katanya menciptakan persona cool gitu. Oke, lanjut lagi yang tadi. Jadi kalau di Kings Dining sendiri, gue baru nemuin sekitar 4 hari 5 hari setelah gue makan tiap hari di sini ya, itu ternyata ada teh campur madu. Nah, jadi lo perlu cobain tuh teh campur madunya, karena itu enak banget. Madunya ya biasa aja sih rasanya, tapi enak karena udaranya dingin. Terus habis itu juga mungkin lo lagi butuh yang hangat-hangat buat tenggorokan, tuh enak banget, nyaman banget. Nah, itu lokasinya ada di sudut sana, ada hot water di tengah-tengah coffee machine. Jadi banyak banget yang nggak tahu kalau di situ ada hot water. Bahkan orang sini aja nggak semuanya tahu di situ ada hot water. Jadi pas pertama kali gue lihat, gue udah tahu ada teh, tapi gue nggak tahu ada madu. Terus hot waternya itu gue nggak tahu di mana, makanya gue nggak pernah ngambil di situ. Nah, pas gue nanya, oh ternyata di situ ada hot water, gue ambil tehnya, ada madu, gue mix lah. Itu jadi minuman favorit gue di sini, karena sebelumnya gue selalu minum susu, gue selalu minum teh, itu yang dingin-dingin semua. Dan itu nggak bikin keadaan gue jadi makin baik gitu. Pas gue nemuin itu, 2 hari 3 hari gue minum itu, gue udah enakan banget. Terus tiap pagi gue minum tolak angin gitu ya, karena ya benar-benar nenangin. Karena kadang pun gue nyampurin teh itu sama tolak angin, dan kadang memang teman-teman di sini juga gue ngerasa suportif banget. Salah satunya Uncle Zian ya. Uncle Zian tuh selalu ngasih gue, nih ada teh Chinese tea yang herbal, yang nenangin banget. Itu benar-benar ngebantu juga sih buat gue. Jadi alhamdulillah ya, semua suportif. Tolak angin pun gue dapet pasokan tambahan dari Muhammad Fawaz. Ya, memang benar-benar lo butuh barang-barang itu, lo siapin sebelum lo berangkat ke YCD. Ini sekarang kita lagi jalan ke masjid buat sholat Jumat. Masjidnya ini ada di Nuwesa Street. Kalau Fawaz bilangnya ya aja. Gimana? Ya itulah. Jadi di masjid ini kayak apa aku belum pernah. Jadi Fawaz sudah pernah sekali. Dua ya? Oke, jadi kita lihat ya kayak apa buat sholat subuh kan itu. Oke. Dari Co-op masih lurus. Kalau kamu lihat rumah ini nih, nah ini rumahnya. Masjidnya ada di sana. This is. Ya itu masjidnya ya teman-teman. Seperti rumah ya masjidnya ya. Kita lihat. Oh tapi ada perempuan juga was. Was.
Hai, ini jadi kita mau sholat Jumat. Nah keadaannya, ini masjidnya coy, Nuises Mosque. Lagi sama Bang Bern. Assalamualaikum. So the Quran says, "Inna al-insana khuliqa halu'a." And the definition of halu'a. Where's the place to wudu? Thank you. Wudu di sana. Brothers wudu area. There. Thank you. Oh, di situ tuh wudu. Ah. Sorry. Jadi ini kita wudhu, tempat wudhunya kayak gini, dan baru pertama kali di USA kamar mandinya pakai semprotan. Mau lihat di sini coy. Emang nggak pernah salah emang. Ini satu-satunya toilet yang ada semprotannya dan jalan dong semprotannya dong. Give them a lot of blessing. He said, "Bima sabaru." They were very patient even on the punishment of Fir'aun. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ. Learning, which you all are in a state of learning. And then you go to Surah Al-Kahf, where Musa alayhi salam find this beautiful abd min ibadillah that Allah is giving him knowledge. And he says, قُلْ يَا عِبَادِي, speaks to all those under me. And he speaks specifically, he says, الَّذِينَ آمَنُوا, those who believe, that's us. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. If you could not find or do things in this area, go somewhere else. And be patient. Subscribe ke bern.id. Dan jangan lupa untuk mengunduh Pranala App. Untuk video terbaru, kamu bisa klik video di kanan atas. Dan untuk video rekomendasi, bisa klik video di kanan bawah. Terima kasih.